parts which we will cover in 2 separate weeks. So kita akan tengok the first 3 subtopic dulu untuk minggu ni. Okay, jadi kalau korang nampak ke depan ni kan, ada 2 diagram kan. Di sebelah kiri, diagram A ni adalah an electrical circuit. Diagram B is yang kita usually panggil dia sebagai graph kan, sebab ada pasti ada dotted points and lines kan. So B ni memang kita sebut sebagai graph. Kemudian A ni, adakah kita boleh consider dia sebagai graph ataupun tidak? A tu data. Ya, A tu data, tapi boleh tak kita consider dia as a graph? Boleh kot. Okay, jadi actually A ni kita boleh consider dia as a graph juga. Okay, jadi kalau kita tengok definition graph, basically a graph is a pictorial representation of a set of objects where some pair of objects are connected by links. Okay, jadi kalau kita based on this definition, kita boleh consider the electrical circuit tu as a graph juga, sebab komponen-komponen electrical circuit macam switch, capacitor, bulb dan sebagainya, itu adalah objek-objek yang dalam electrical circuit. Setiap objek-objek tu kita boleh linkkan dia menggunakan wire, which we represent menggunakan line di dalam electrical circuit. Sebab tu kita boleh, dalam case electrical circuit tu kita still boleh consider dia as a graph. Okay, jadi generally speaking, this one is the definition of a graph. Okay, dia adalah pictorial representation of a set of objects, dan object-object itu is connected by links. Okay, the interconnected objects are represented by points which we term as vertices. Okay, point-point tersebut kita panggil dia sebagai vertices, dan vertices ni kita connect dia melalui links yang kita panggil dia sebagai edges. Okay, so dalam satu-satu graph dia memang akan ada vertices dan kadang-kadang dia juga ada edges. Okay, jadi a graph can be used to represent almost any physical situation involving discrete objects to represent the relationship among them. Okay, jadi kita boleh guna graph ni dalam macam-macam situasi, berbagai situasi untuk represent discrete objects berkenaan. Okay, jadi macam saya kata tadi, kita akan pecahkan our topic into 2 parts. The first part we will cover this week. Okay, so we'll cover up to subtopic 3 to illustrate the types of graphs. Then subtopics 4, 5 and 6 we'll cover next week, insyaAllah. Okay, so we'll look first at the first subtopic to describe the terminologies of graph. So ada beberapa terminologi yang asas yang korang kena tahu, sebab kita akan gunakan terminologi ni korang akan selalu encounter dalam topik graph ni. Okay, dan dia penting juga untuk identify jenis-jenis graph nanti. Okay, jadi basically a graph G, okay, a graph yang kita panggil, yang kita denote dia sebagai G, consists of a pair of sets V and E, okay, where V is the set of vertices, okay, dan vertices ni kita juga boleh panggil dia sebagai points or nodes, okay, and E is a set of edges, which we can also call an arc, okay. Okay, jadi edges ni adalah benda yang connect the pair of vertices tu, okay, dan edges ni dia boleh sama ada directed or undirected. Okay, maksudnya kalau directed, maksudnya edge tu dia ada arah daripada one vertex to another vertex. Okay, kita boleh, dia ada denote arah edge tu. Okay, kalau undirected, maksudnya edge tu just a simple line saja, tak ada arah. Okay, so for example, in the graph 1, okay, graph 1 di sebelah kanan ni, okay, kita graph ni is a pair of sets V and E, okay, where V equals to A, B, C, D, E, okay,
the set of vertices, okay, A, B, C, D, E, okay, and the set of edges, E. Okay, the set of edges ni kita boleh represent dia menggunakan, ada dua cara untuk represent dia. Okay, yang pertama kita gunakan nama edges tu directly. Okay, kalau edges tu dia ada di label dengan dia ada denote dengan huruf ataupun macam ni kan, E1, E2, E3, E4, E5, kita boleh terus listkan E1 sampai E5 tu, ataupun kalau dia tak label kita boleh gunakan vertices ni, okay, vertices ni untuk denote dia. Jadi untuk E1 ni kita boleh gunakan AB untuk represent this vertice, this edge. Okay, so this edge kita boleh gunakan BD untuk represent this edge. Ini AC, okay, dan and so on. So ada dua cara untuk denote. Dan satu benda yang penting, sebab since V and E ni is a set of vertices and edges respectively, so pastikan bila kita listkan the set of the elements of the vertices, okay, and the elements dalam set edges tu, pastikan letak di dalam curly bracket, because benda ni is a set. Okay, so we just list all the vertices and edges. Okay, kemudian katakan kita ada this graph. Okay, we have this graph. Bila kita sebut vertex, kita revise balik tadi, bila kita sebut vertex atau point, dia adalah a node on the graph. Okay, jadi kita ada, dalam kes ni V1 is a vertex, V2 is a vertex, and so on. Okay, setiap titik-titik ni adalah vertex. Edge dia adalah line yang menghubungkan vertex berkenaan. Okay, so E1 is an edge, okay, E2 is an edge, and so on. Jadi setiap line-line di dalam ni adalah edge, ataupun kita boleh panggil dia juga sebagai arc. Okay. Okay, jadi dia ada beberapa basic types of graph. Okay, dan the types of graph ni they depend on the number of vertices, number of edges, interconnectivity, and dia punya overall structure dia. Okay, jadi the basic types of graph ni actually agak straightforward. Jadi kita tengok dulu definition dia. Based on definition tu actually korang boleh tahu straight away, tak perlu ingat sangat, sebab definition tu memang directly orang kata describe graph. Okay, jadi contohnya dekat sini non-directed graph. Okay, bila kita sebut the graph is a non-directed graph, dia punya edge tu has no direction. Okay, edge dia tidak ada direction from one vertex to another vertex. Okay, jadi edge AB and BA is the same edge. Okay, dia is the same edge sebab tak ada direction. Okay, similarly ada edge also is considered the same way. Okay, jadi BC and CB is the same edge. Okay, CE and EC is also the same edge sebab dia punya edge dia tak ada direction, dia cuma a simple normal line. Okay, jadi jenis yang kedua directed graph, atau kita boleh singkatkan dia sebagai digraph. Okay, dalam directed graph each edge has a direction. Okay, jadi kalau kita tengok setiap edge ni dia ada arrow from one vertex to another vertex. Jadi dalam kes ni untuk edge yang ni kita boleh nampak dia ada direction from vertex A to vertex B. Okay, dia ada direction dia. So dalam kes ni vertex AB is different from vertex BA. Okay, sebab dia directed jadi dia different. Berbanding dengan undirected tadi, sebab dia tak ada direction jadi it is the same edge. Tapi dalam kes ni since dia ada direction, okay, so the edge AB ni is not the same with edge BA. Okay. Then kita juga ada undirected weighted graph. Okay, dia almost similar dengan undirected graph, cuma beza dia kita letak weight dekat edge di dalam graph. Okay, setiap edge tu ada weight. Okay, jadi kalau kita tengok edge AB ni dia ada weight 2, BC weight 2, CE weight dia 4, and so on. So each edge di dalam graph berkenaan ada weight. Okay, kemudian untuk
directed weighted graph, sama juga, lebih kurang sama juga macam directed graph tadi, cuma beza dia ada weight. Okay, so kalau kita tengok setiap edge ni dia ada direction dengan dia ada weight untuk directed graph, directed weighted graph. Okay, jadi boleh nampak perbezaan dia. Ada apa-apa question sebelum kita continue? No, sir. Okay, jadi setakat ni semua clear kan? Dia, setakat ni rasanya semua agak straightforward. Okay, term-term dia pun just straightforward saja buat masa ni. Okay, jadi kita tengok terminologi lain. Okay, terminologi berikutnya adjacent or neighbours. Okay, jadi contohnya kalau kita ada this graph, if we say V2 is adjacent to V1, maksudnya V2 ni is connected, dia ada link yang, ataupun dia ada edge yang menghubungkan V2 ni dengan V1. So kita kata V2 is adjacent to V1. Okay, contohnya. Okay. Atau kalau kita tengok E5, okay, kita kata V4 is adjacent to V3, maksudnya sebab dia ada edge yang linkkan antara V3 dengan V4. So basically adjacent ni adalah two nodes or vertices that are connected through an edge. So mana-mana pair of vertices yang connected through an edge, we can say that each of those pairs are adjacent or neighbors to one another. Okay. So the next one is degree. Okay, degree of a vertices denoted by DEG in brackets V. V is the vertex. Okay, degree ni actually kita dah tengok topik-topik lepas. Kalau korang ingat yang pasal in degree dengan out degree tu kan. Okay, is they almost the same thing. Okay, macam in degree dengan out degree tu dia spesifik. Sebab in degree dengan out degree tu lebih kepada penggunaan dalam directed graph. Okay, in degree ni edge yang masuk ke dalam vertices kan. Okay, out degree edge yang keluar daripada vertices tu. Tapi kalau kita sebut degree saja, kita just count the number of edges yang keluar dan yang masuk, the total number of edges yang connected to that vertex. Okay, jadi contohnya kalau kita ambil this vertex, okay, this vertex dia punya degree dia adalah 5 sebab ada 5 edges, 5 line yang connected to this vertex. Okay, sebab tu dia kita kata degree dia 5. Okay, jadi untuk total degree of the graph pula, untuk total degree of the graph just sum up all the degrees of the vertices dalam graph tu. Okay, jadi contohnya kalau kita ada this graph, okay, kita ada 3 vertices kan. Okay, kita ada V1, V2 and V3. So V1 degree dia 0 sebab there are no edges connected to V1, so degree dia 0. V2 degree dia 2, okay, sebab ada 2 edges connected to V2. Then V3 dia punya degree dia 4, okay, sebab ada 4 lines yang stick out. Okay, ada 4 edges yang stick out daripada this vertex. So the total degree of this graph is equivalent to 6. So you just sum up all the edges yang stick out from the vertices dalam that particular graph. Okay. Kemudian kalau kita kata isolated pula, isolated maksudnya apa-apa vertex yang di dalam graph tu that is not connected with any edges. Ataupun dalam arti kata lain yang degree dia kosong. Okay, jadi kalau kita ambil contoh graph dekat sebelah kanan ni, yang ni V1 ni is an isolated vertex. Sebab dia tak ada edges yang connected dekat dia. Okay. So this one is an isolated vertex. Tapi kalau kita kata parallel edges, dia adalah 2 different edges that connects the same pair of vertices. Okay, jadi kalau kita gunakan contoh graph ni, okay, these 2 edges are what we call as parallel edges sebab they connect this
the same pair of vertices V2 and V3. Okay, both edges ni they connect the same pair of vertices, so these two edges are parallel edges. Dan kalau kita kata loop, dia adalah edge that starts and end at the same vertex. Okay. Jadi kalau kita tengok, this one is an example of a loop sebab dia start dekat the vertex 3, V3, and they end juga dekat V3. Okay. So this one is some of the basic terminologies of the graph. Okay, yang berkaitan dengan karakteristik graf berkenaan. Okay. Jadi ada apa-apa soalan sebelum we continue to other terminologies? No, sir. Okay, jadi setakat ni semua straightforward kan? Dia punya term-term dia agak straightforward, dan setengah term ni actually kita dah pernah encounter in our previous topics. Okay, macam loops ni, okay, degree ni pun kita dah pernah encounter. Cuma ada one or two term saja yang mungkin baru untuk korang. Macam adjacent ni pun korang mungkin pernah jumpa dalam subjek matematik yang kita belajar kat sekolah dulu kan. Adjacent ni is just benda yang kita kata sebagai neighbor pada that particular item yang kita sebutkan. Okay. Kemudian kita tengok term-term yang berkaitan dengan path dalam graf tu. Yang berkaitan dengan edges di dalam graf tu, the set of edges and vertices dalam graf tu. Okay, jadi basically kita tengok dulu path. Path ni is basically a sequence of edges that begins at a vertex and travels from vertex along the edges of the graph with no repeated vertices. Okay, jadi path ni tak boleh ada repeated vertices. Okay, dan dia juga cannot begin and end with the same vertex. Okay, jadi dia punya karakteristik dia tak boleh ada repeated vertices. Okay, then dia tak boleh begin and end at the same vertex. Okay, jadi contoh dia, kalau kita tengok, kita ada V0, E1, V1, okay, V0, E1, V1, then E10, V5, jadi E10, V5, then E9, V2, E9, V2. So dekat sini dia ni dia punya path dia, contoh path ni daripada this graph. Okay, jadi kalau kita tengok path ni tidak ada repeated vertex dan dia tak begin and end at the same vertex. Okay, jadi dia begin at V0, dia end kat V2, dan sepanjang path yang diberikan ni dia tak ada vertex yang repeated. Okay, jadi ini adalah contoh path. Okay, path ni pun actually kita boleh, kalau kita punya edge ni, contohnya macam dekat sini, kalau kita perasan dekat vertex-vertex yang kita lalu ni, dia tak ada parallel edges. Jadi since tak ada parallel edges, kita boleh ignore ataupun kita boleh abaikan penulisan edge ni. Okay, jadi an alternative way to represent this path is kita just tulis dia punya vertex dia sahaja, V0, V1, V5 and V2, without kita tulis dia punya edge dia. Sebab dalam kes kita ni, dalam contoh path yang dia lalu ni tidak ada repeated edges. Tapi kalau kita ada repeated edges, contohnya dia lalu daripada V0, V1 ke V2, okay, since dekat antara V1 dengan V2 ni ada parallel edges, jadi sebaiknya the best practice is kita tulis dia punya edge dia sekali. Okay, jadi contohnya kita boleh tulis contoh path sebagai V0, E1, V1, E2 and V2. Okay, sebab kita bagi tahu explicitly edge mana yang dia lalu, sebab dia ada parallel edge di antara these two pairs of vertices. Okay, jadi boleh faham untuk path ni. Okay, kemudian untuk simple path, dia adalah a path that does not contain the same edge more than once. Okay, jadi simple path ni basically adalah apa-apa path yang does not contain the same edge more than once. Okay, jadi edge tu dia lalu sekali saja. Okay, jadi apa-apa path yang dia hanya lalu sekali saja,
to all of the edges dalam path berkenaan, kita boleh consider it as a simple path. Okay. Kemudian walk pula. Walk is a sequence of vertices and edges di mana the sequence dia boleh ada repeated vertices and edges. Okay, dia berlainan dengan path tadi. Path dia tak boleh ada repeated vertices kan. Tapi walk dia boleh ada repeated vertices and edges. Jadi kita boleh repeat sebanyak mana yang kita nak, berapa banyak kali kita nak. Okay. Jadi contohnya dekat sini dia bagi V2, V4, V2, V5, V1, V2. Okay. Jika kita tengok dia akan lalu daripada dia bermula kat V4, kemudian dia pergi V2, okay, dia pergi V5, then dia pergi V1, okay, dia naik ke atas, okay, then dia pergi V2 balik, okay, jadi dia pergi ke sini, sini, okay, dan dia pergi ke V5, okay, dia lalu banyak kali, okay. Okay, kemudian crosswalk pula dia adalah a walk. Okay, crosswalk is a walk that starts and ends at the same vertex. Okay, jadi crosswalk ni, since walk ni dia boleh ada repeated vertices dengan edges. Okay, dia ada, crosswalk ni basically is the same as walk ni, cuma beza dia start and end at the same vertex. Okay, jadi kalau kita diberi a sequence of vertices, kita just check the first and the last vertex ni dia mesti sama, baru kita boleh consider dia as a closed walk. Okay. Kemudian a circuit or cycle, okay, is a path that begins and ends at the same vertex, tapi dia tidak ada repeated edges, but may have repeated vertices. Okay, dia berbeza dengan walk tadi. Walk tadi ataupun dia almost the same macam closed walk. Okay, dia start and end at the same vertex. Cuma beza dia, closed walk ni tadi dia boleh repeat vertices and edges. Tetapi untuk circuit dengan cycle, dia tak boleh repeat edges. Tapi dia boleh repeat vertices. Okay, jadi contohnya yang ni. Okay, jadi korang boleh try trace this graph nanti. Okay, kemudian simple circuit pula is a circuit that does not have any other repeated vertices in the sequence except the first and last. Okay, jadi simple circuit ni dia lagi straight. Okay, simple circuit ni dia tak boleh ada repeated vertex langsung. Okay, dia tak boleh ada repeated vertex langsung kecuali the first and the last vertex saja yang dia boleh repeat. Okay, vertex lain kita tak boleh repeat. Okay, kemudian trivial circuit is a walk consisting of a single vertex and no edges. Okay, jadi dia ada satu vertex sahaja. Okay, a walk yang consists of a single vertex sahaja. Okay, jadi boleh faham kan term-term ni? All these terminologies. Ada apa? Jadi ada apa-apa soalan sebelum kita continue? Semua okay, jadi semua clear kan? Okay, jadi jadi ini adalah all the basic terminologies di dalam topik 6 ni. Okay, jadi bila kita sebut, kita tengok the next one pula, the next term yang korang kena kita kena fahamkan ialah length. Okay, bila kita sebut contohnya the length of a path. Bila kita sebut the length of a path or the length of a circuit or the length of a cycle ataupun the length of the walk ke, okay, maksud dia adalah korang check berapa age yang ada di dalam that path, that cycle or that walk. Okay, jadi katakanlah kita diberi this sequence of vertices W, X, Y, Z and X. Okay, just kira berapa age yang ada di dalam this sequence of vertices ni, berapa age yang dia lalu. Okay, jadi dalam kes ni since dia lalu daripada from W to X, okay, then to Y to Z and to X, so we have gone through 4 different ages. So dia punya length dia adalah 4. Sama juga untuk yang bawah ni. Okay, kita just go through
okay, dia punya the sequence of vertices ni, okay, from dia start dengan W kan, kemudian dia pergi ke X, dia pergi ke Y, dia pergi ke Z, dan dia pergi ke W balik. So just count how many edges yang dia gone through, okay, to determine the length of this circuit. Okay, so dalam kes ni kita ada 1, 2, 3, 4. Dia punya length dia is 4. Okay. Okay, jadi yang ni is almost the same macam yang kita tengok tadi. Okay. Jadi the length of the walk is simply the number of edges that passes yang kita pass dalam that walk. Okay, jadi dalam kes ni, since dia kata walk dia adalah A, B, C, D dengan B. Okay, A, B, C, D, B. So dia punya length dia adalah 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, just count the number of edges yang kita pass through. Okay, jadi untuk crosswalk ni pun sama juga. Okay, kalau dia bagi C, E, G, F, C, okay, dia suruh cari the length of C, E, G, F, C. Okay, jadi kita just count the number of edges yang kita pass through. So this one is 1, okay, 2, 3, 4. So dia punya length dia is 4. Okay. Okay. Kemudian okay, jadi kadang-kadang biasanya kalau dalam test ataupun final dia akan bagi satu graf kat korang, okay, dalam bentuk, contohnya dalam bentuk macam ni, ada points and lines and connect to that vertices. Okay, dia bagi a set of vertices and dia connect those vertices with edges, then dia bagi a path, okay, ataupun a cycle ke, okay, dia bagi a list of vertices. Okay, then dia suruh identify daripada the list of vertices tu, adakah this list of vertices ni is a path ke, is a walk, is a circuit dan sebagainya. Jadi korang akan identify. Jadi basically contohnya dalam contoh yang bagi ni kan, dia bagi apa ni, a list of vertices A, B, C, D, E. Okay, so this one dia start daripada A, B, C, D, E. Lepas tu dia suruh korang identify sama ada dia path or simple path dan sebagainya. Okay, jadi dalam kes ni, since tidak ada repeated edge, okay, then they start and end at a different vertex, so this one is a path. Okay, sama juga untuk BC GFB, okay, BC GFB, okay, since they start and end at the same vertex, okay, then dia tidak ada repeated vertex, okay, kecuali the first and the last vertex, so kita boleh panggil dia sebagai closed walk. Okay, this one is a closed walk. This sequence of vertices ni is a closed walk. Okay, jadi dalam contoh ni pula, okay, dia bagi dia punya set of vertices as, dia bagi ni, the list of vertices dia as HBC, okay, dia start dengan H, BC, kemudian DEFC, okay, DEFC, dan dia pergi balik ke CGH. So daripada this list of vertices ni, kita boleh kenal pasti, since dia tak lalu the same edges twice, okay, dia hanya lalu setiap edge ni once sahaja, dan tidak ada jadi kita boleh consider dia as a circuit. Okay, jadi daripada term-term yang tadi tu kita boleh simplify dia, kita boleh kita summarize dia in this table. Jadi basically a walk dia boleh ada repeated edges and repeated vertices. Kalau path pula dia tak boleh ada repeated edge, tetapi dia boleh ada repeated vertex. Simple path dia boleh ada repeated edges and vertex. Closed walk dia boleh ada repeated edges and vertex. Okay. Tetapi dia kena start and end at the same vertex kalau closed walk ni. Kalau circuit or cycle dia boleh, dia tak boleh ada repeated edges, okay, tapi dia boleh ada repeated vertex. Kalau untuk simple circuit pula dia tak boleh ada repeated edge,
tetapi dia boleh ada repeated vertex untuk the first and the last vertex sahaja untuk simple circuit. Okay, jadi kita boleh kata simplify all the definition dalam this one table. Okay. Jadi ada apa-apa soalan sebelum kita continue? No, sir. Okay, alright. Jadi this one is all the basic terms dalam topic 6. Jadi try to remember soalan ni, soalan berkaitan dengan term-term ni kan, dia agak popular di dalam test dengan final. Jadi try to remember the difference between all these terminologies. Okay, jadi this one is some of further references kalau korang nak refer to. Okay, ataupun korang juga boleh refer to kita punya textbook, okay, yang by Rosen tu. Ada details dia ada dalam lecture plan. Okay, jadi semua clear kan setakat ni? Ada any question sebelum kita continue to our next subtopic? Semua clear kan? Okay. Okay, sir. Right, jadi kita terus jump into our next subtopic. Okay, kita tengok macam mana nak represent a graph using the adjacency list dengan adjacency matrix. So this one actually korang akan notice yang actually kita dah pernah belajar dia juga dulu dalam topik-topik lepas. Tapi dalam topik ni kita akan tengok lebih detail. Okay, jadi graphs are commonly represented by two ways, okay, related to their structures. Sama ada kita guna adjacency list representation, okay, which we will cover today, ataupun kita guna adjacency matrix representation. Okay, adjacency matrix representation ni actually kita dah tengok dah sikit dalam topik-topik lepas. Okay, tapi kita akan revise sikit dan ada some new knowledge yang mungkin korang akan belajar, okay, di dalam this topic. Okay, jadi kita tengok dulu adjacency matrix representation. Okay, jadi basically the adjacency matrix representation, they represent which vertices are adjacent, or rather which pairs of vertices have an edge. Okay, jadi consider a graph G equals to set of V and E, okay, the set of vertices and edges having n nodes. The adjacency matrix for graph G is defined by n times n matrix, okay, where Aij equals to 1 if G has an edge from vertex I to vertex J. Ataupun kita setkan Aij tu equals to 0 if otherwise. Maksudnya kalau tidak ada edge from that vertex I into J, jadi kita set 0 for that particular position. Okay, jadi kalau kita ada this graph as an example, we have 4 different vertices A, B, D and E. So basically the adjacency matrix dia, kita just listkan all the vertices, okay, A, B, C, D, E, okay. Then kita tandakan satu untuk pair of vertices yang ada edge. Okay, jadi dalam contoh ni kalau kita ambil from A, kita tengok pairs A dengan D ni kan, okay, dia punya edge dia adalah ni directed edge from A to D. So kita cari position A, D. So position A, D, okay, kita tandakan dengan nilai 1. Okay, so A, D mark dengan number 1. Okay, kemudian DE, okay, cari position DE. So D di sini, E dekat sini, so mark dengan 1. Okay, AB, okay, so cari A dekat sini, B dekat sini, so mark dengan 1. So DB pun sama juga, okay, so cari D, okay, D dan B, okay, so mark dengan 1. Kemudian EB, okay, so cari E dan cari B, so position dia kat sini, mark dengan 1. So the remaining positions kita mark dengan 0. Okay, so yang ni is a directed graph. Sama macam korang kita belajar topik lepas, just tengok arrow tu pergi mana, edge tu pergi mana, then mark dengan number 1. Okay, jadi yang ni rasanya no problem, semua orang dah faham dah kan. Kita dah
belajar topik-topik lepas. Okay, cuma satu benda yang baru yang kita yang korang kena faham ialah bila kita nak buat adjacency matrix untuk undirected graph. Okay, jadi katakanlah kita ada this graph, this undirected graph, we have 5 different vertices. Okay, jadi dia punya matrix dia sama juga, just listkan all the vertices. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, dan dekat atas ni pun 1, 2, 3, 4, 5. Then contohnya kalau kita nak ambil these two pairs, okay, 2 and 5. Okay, 2 and 5. Jadi kita tengok dekat matrix ni, kita cari yang position 2, 5 dulu. Okay, cari position 2 and 5. So mark dia dengan 1. Okay, tetapi dia since dia undirected graph, kita kena mark juga yang 5 dengan 2. Okay, kita kena reverse juga. Okay, mula-mula kita cari position 2, 5 dan cari juga position 5, 2. Okay, jadi tadi kita dah tanda 2, 5, 1. Kemudian 5, 2 pun kita kena tanda dengan 1 juga. Okay, jadi kita kena tanda 2 different positions untuk undirected graph. Jadi nampak kan macam mana kita mark kita punya adjacency matrix for undirected graph. Nampak, sir. Jadi nampak apa perbezaan dia antara directed graph dengan undirected graph. Directed graph tu sama juga macam kita, dia just korang buat sama macam yang kita belajar topik-topik lepas. Okay, just tanda based on the direction of the edge, just tanda ikut position mana yang edge to point to, okay, from what vertex to what vertex. Tapi untuk undirected graph, you must mark both ways. Dalam case ni, dalam contoh dalam pairs 2, 5 ni, mark from 2 to 5 dan mark juga 5 to 2. Okay, kena tanda both positions. Okay, kemudian okay, jadi kalau kita punya graph ada loop pula, okay, at vertex vi, kita just represent by value 1 juga, okay, dekat position berkenaan. Okay, tapi kalau kita ada multiple edges connecting the same pair of vertices, okay, kita kira bilangan edges yang associated to that pair. Jadi contohnya, kalau kita ada this undirected graph kan, lepas tu dia suruh buat the adjacency matrix. Okay, jadi basically for this undirected graph, kita just listkan pada punya matrix semua dia punya vertices dia. So ini akan jadi A, B, C, D. Ini pun akan jadi A, B, C, D. So kalau kita tengok dulu pairs A and B ni, okay, pairs A dengan B ni ada 3 different edges kan. We have this one is the first edge, then ada edge yang tengah ni dengan edge yang bawah ni. Okay, since dia ada 3 different edges, so dia punya adjacency matrix dia kita letak value 3 dekat position AB. Okay, jadi kita cari position A yang ni, B yang ni, okay, so kita dapat kat sini dia punya position dia, kita mark dengan value 3. Okay, sama juga since yang ni adalah undirected graph, jadi kita kena mark juga dekat opposite direction dia, B dengan A. So B dengan A ni pun kita mark dengan 3. Okay, jadi boleh nampak kan? Jadi untuk loop, just tandakan 1. Okay, dalam kes ni, ini adalah C kan, jadi cari CC. Okay, jadi CC position dia kat sini, just mark dengan value 1. Okay. Jadi boleh nampak kan macam mana kita nak mark ataupun kita nak create the adjacency matrix for a graph that has loops and multiple edges. Okay, jadi ini agak straightforward. Jadi just untuk multiple edges, just count how many edges yang ada dalam that pair of vertices. Okay, then just tulis dia punya number tu based on the number of vertices berkenaan. Untuk loop, just tulis value 1. Okay, jadi pastikan dalam kes ni sebab dia undirected graph, jadi pastikan since dia undirected graph kena reverse. Okay, jadi dalam kes ni kalau kita ada AB, kita tandakan value dekat position AB, kena tandakan dia juga dekat position BA. Okay, in both directions. Okay.
Okay, kemudian kita tengok pada adjacency list. Okay, adjacency list ni dia actually dia lebih simple daripada adjacency matrix, dan in terms of penggunaan memori pun dia lebih dia tak, penggunaan memori dia tak sebanyak penggunaan memori dalam adjacency matrix. Okay, jadi kalau kita guna adjacency list dalam komputer, dia akan dia punya storage space yang digunakan lebih kecil, okay, ataupun RAM yang digunakan lebih kecil untuk compute any calculation. Okay. Dari segi performance dia memang outperform adjacency matrix. Okay. Jadi for every vertices, the adjacency list stores a list of vertices which are adjacent to the current one. Okay. Jadi basically katakanlah kita ada this graph kan, okay. We have this undirected graph, kemudian dia suruh kita create the adjacency list. Okay. Jadi what we have to do is we just list out all the vertices of the graph. Okay. Jadi dalam kes kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So we just list out all the vertices 1, 2, 3, 4, 5. Then for each of the vertex ni kita listkan vertex apa yang connected, yang ada edge yang connected to that particular vertex. Jadi contohnya kalau kita tengok the first vertex kan, vertex 1 ni, kita just list down vertex apa yang connected to 1. Okay, so we have 4. Okay, vertex 4 yang connected to 1. Then untuk 2 kita just list out, kita ada 4 and 5. So 3, okay, yang connected to vertex 3 is 5 sahaja. Kemudian 4 ada 3 vertices yang connected to vertex 4, so kita listkan 1 to 5, okay, 1 to 5, and 5 we have 3 other vertices yang connected to vertex 5, so we just list down vertex 2, 3 and 4. Okay, jadi kalau kita tengok cara nak tulis dia pun lebih mudah berbanding dengan adjacency matrix. Okay. Jadi yang ni adalah contoh untuk undirected graph. Untuk directed graph pula, untuk directed graph korang just tulis vertex yang keluar daripada that particular vertex. Jadi sama juga korang listkan all the vertices dalam graph tu. Okay, dalam kes ni kita ada A, B, C, D, E. Okay, so listkan all the vertices A, B, C, D, E. Dan kita tengok vertices mana yang kita just follow arrow yang keluar daripada that particular vertex. Jadi contohnya kalau kita nak cari the adjacency list for vertex A, kita just tengok arrow mana yang keluar daripada A. Kita cari vertex yang keluar daripada A ni. Okay, jadi untuk A ni kita tengok kita ada B, kita ada C, kita ada D dan kita ada E. Okay, jadi kita just listkan B, C, D, E. Untuk B pula, kita just tengok follow arrow yang keluar. So untuk B, we have B, okay, sebab dia loop balik. Kemudian we also have P, okay. Untuk A dengan E tak perlu tulis sebab arrow dia bukan arrow keluar. Okay, dia bukan arrow yang keluar daripada B. So kita just follow arrow yang keluar saja untuk tulis vertices yang connected to B. Kemudian untuk C, okay, kita just follow arrow mana yang keluar. So C, kita ada C, kemudian kita ada E, dan kita ada A. Okay, so kita dapat A, C, E. Untuk D, tidak ada arrow yang keluar, so kita just biarkan kosong. Untuk E pula, kita ada B dengan D. And also C. So kita ada B, C, D. Okay, jadi untuk undirected graph, just follow arrow yang keluar sahaja untuk dapat dia punya vertices yang connected to that particular vertex. Okay, kemudian contoh berikutnya, ini untuk undirected graph. Okay, jadi basically untuk undirected graph ni kita just listkan all the vertices yang connected to that particular vertex. Okay, dalam kes ni kalau kita nak tengok vertex A punya adjacent, okay, vertices yang adjacent to vertex A, kita just listkan, kita dapat B, C dengan E. Okay. Untuk B, yang adjacent kepada B adalah A.
Okay. Untuk C, yang adjacent pada C adalah A, B and E. So just list down the vertices yang adjacent. Kita tak perlu consider the direction of the edges. Jadi boleh faham kan perbezaan antara adjacency list untuk directed graph dengan undirected graph? Yes, sir. Okay, jadi ada apa-apa soalan sebelum kita continue to our next subtopic? No, sir. Okay, semua clear kan? Okay, setakat ni semua agak straightforward dia punya konsep-konsep dia. Then kita tengok to our next subtopic to illustrate the types of graph. So basically dia ada beberapa types of graph yang kita boleh categorizekan graph-graph kenaan. Okay, the types of graph basically depends upon the number of vertices, the number of edges, dia punya interconnectivity and dia punya overall structure dia. Okay, jadi a simple graph is a graph that does not have any loops or parallel edges. Okay, each pair of edge tu dia ada each pair of vertices yang hanya ada satu edge saja, dia tak ada parallel edges. Dan setiap edge tu dia tak ada loop ke edge berkenaan. Jadi kalau those two characteristic is dipenuhi, okay, is fulfilled, so kita boleh categorizekan that graph as a simple graph. Okay, kemudian a connected graph is a graph in which all nodes in the graph is connected through an edge. Okay, setiap node di dalam graph tu, kalau kita ada 5 nodes, all 5 nodes is connected to an edge. Okay, jadi contohnya macam kat bawah ni. Okay, semua node dia connected with one another. Okay, tak ada yang terpisah. Okay, untuk unconnected graph ataupun forest is a graph in which not all nodes of the graph are connected through edges. Okay, jadi kalau kita tengok dia ada fragment, graph dia fragmented. Okay, ini adalah one fragment, this one is another fragment. Okay, tak ada link between the first and the second fragment. So ini is an example of an unconnected graph. Okay, kemudian untuk multi-graph lah, it's a graph in which some nodes in the graph are connected through more than one edge. Okay, jadi kalau kita tengok dekat graph bawah ni kan, okay, for this pair of vertices dia ada two different edges. Okay, so mana-mana graph yang any pair of vertices dalam graph tu dia ada more than one edge, dia adalah multi-graph. Okay, jadi boleh faham kan perbezaan term-term berkenaan between multi-graph, unconnected graph, connected graph and simple graph. Yes, sir. Okay, jadi this one is the type of graph. Kemudian kita tengok the special types of graph lah. Okay, kita ada discrete graph. Okay, the discrete graph is a graph that only has vertices and denoted by dn, where n is the number of nodes. Okay, contohnya kalau kita ada this graph kat atas ni, okay, this graph kita boleh denote dia as d4 sebab ada 4 different vertices. Okay, jadi mana-mana graph yang tidak ada edges ataupun okay, mana-mana graph yang tidak ada edges, okay, dia hanya ada vertices, dia adalah discrete graph. Okay, kemudian untuk complete graph, a complete graph is a graph in which all pairs of n vertices are connected by edges. Okay, mana dia contains exactly one edge for each pair of distinct vertices and denoted by kn. Okay, jadi kalau kita ada, kalau graph tu ada satu vertices saja, kita boleh, it is still considered as a complete graph. Okay, tapi once kita ada more than one, kita kena pastikan setiap vertices tu is connected by, each pair of distinct vertices tu is connected by an edge. Okay, jadi kita tengok this one is K2 sebab there are two vertices, ni adalah K3. Okay, setiap pair of vertices ni is connected by an edge. Okay, kemudian K4, okay, setiap pair of distinct vertices ni is connected by an edge. Okay, this one is K5.
Jadi kalau kita tengok setiap pair di dalam graph tu dia ada edge yang connected to it. Okay. Kemudian linear graphs. Linear graph ni is a graph in which all adjacent vertices are connected by only one edge. Okay, and denoted by Ln. Okay, dia tidak dan graph dia tidak boleh ada loop. Okay, jadi kalau kita tengok kat bawah ni, ini adalah contoh linear graphs. Kalau kita tengok, dia nampak seolah-olah macam is connected by only one edge kan. Dia ada sort of macam satu line. Okay, connect through all the vertices. So this one is an example of the linear graph. Okay, jadi sama juga cara kita denote dia. Untuk linear graph kita guna L dan kita tulis as the subscript the number of vertices yang ada dalam that particular graph. Okay, kemudian untuk bipartite graph. Bipartite graph is a graph in which the vertices can be separated into two subsets. Okay, jadi kita boleh separate vertex tu apa ni? Kalau kita ambil contoh bawah ni, kita boleh separate dia kepada the subset yang sebelah kiri ni dengan the second subset yang di sebelah kanan ni. Okay, jadi each vertex in one of the subsets is connected by exactly one edge to each vertex in the other subset. Okay, but not any vertices in its own subset. Okay, jadi kita denote dia sebagai menggunakan KMN. Okay, di mana M tu is the number of vertices in the first subset, N is the number of vertices in the second subset. Jadi basically dalam bipartite graph ni kita kena pastikan all edge dalam the first subset is connected to all edges in the second subset. Dan kita kena pastikan vertex-vertex dalam first subset tu kita is not connected to any vertices in its the same subset. So dalam subset dia sendiri yang dia belong to. Okay, jadi untuk identify bipartite graph ni ada multiple cara. Okay, sama ada korang boleh guna contohnya pen yang warna lain-lain. Okay, jadi korang boleh groupkan, contohnya kita groupkan the first vertex ni, kita kita tanda dia dengan pen merah contohnya, kan. Lepas tu kita tengok kita tandakan, kemudian kita tandakan vertex-vertex lain yang connected to text yang kita tandakan merah ni contohnya dengan pen warna biru. Okay, jadi since yang ni dengan this vertex and this vertex is connected to this vertex, so kita boleh tandakan this one dengan this one warna biru. Okay, boleh kita check tak dia ada vertices. Okay, since yang ni is not connected to this, jadi kita boleh tandakan dengan merah juga. Okay, sebab syarat dia tadi the vertex dalam the same subset dia tak boleh connected to ada kan, jadi kita boleh tanda dia dengan warna merah. Jadi yang kita check dia connected to which vertex. Okay, jadi dia connected to this and this, so we can confirm dia. Kita boleh check specifically, okay, whether dia punya subset dia. Okay, vertex ni belong to which subset. Okay, okay, sama ada kita boleh guna sama ada cara tu untuk identify, ataupun satu lagi cara untuk identify vertex to belong into which subset, ialah kita buat adjacency matrix for that particular graph. Okay, jadi dalam kes ni kalau kita guna contoh tadi, okay, kita ada this graph, kita create dia punya adjacency matrix dia. Once kita create dia punya adjacency matrix, kita akan dapat identify two different blocks. Okay, two different blocks. Okay, two separate blocks. Okay, kita ada the first block ni, the first one block dengan this block. Okay, dia ada obviously two separate blocks. Jadi this pair of jadi once kita boleh identify two separate blocks dalam kita punya adjacency matrix, kita boleh say that this particular graph is a bipartite graph. Sama juga untuk this graph. Okay, kalau kita create dia punya adjacency matrix, kalau kita boleh identify two separate blocks dalam adjacency matrix berkenaan, kita boleh katakan yang this graph is a bipartite graph.
Okay, jadi boleh faham kan? Ada apa-apa soalan setakat ni? Semua clear ya? Clear sir. Okay, jadi basically untuk kita punya top part kita hari ni kita dah complete. Okay, jadi dekat Otter saya dah sharekan tutorial untuk minggu ni, tutorial 6 part 1. Jadi korang boleh try buat that tutorial. Jadi kalau ada apa-apa soalan nanti yang korang tak faham, just tanya through Telegram, sama ada dalam group ataupun personal message. Okay. Jadi kalau korang rasa saya ada record video, nanti saya sharekan video kita punya lecture hari ni dekat Otter, in case ada yang mungkin ada yang ada masalah connection internet, nanti korang boleh review balik this video. Okay, jadi semua boleh faham kan topik hari ni? Ada apa-apa soalan sebelum kita end our class? Faham sir. Okay, jadi semua clear Ya. Okay, jadi Yes sir. ni semua kat rumah kampung masing-masing ada yang ada kat college? Saya kat college. Oh, okay. Jadi just semua orang stay safe. Okay, case nampak masa ni case tinggi pula. Okay, jadi just stay safe. Pastikan patuhi SOP. Okay, jadi kalau dapat peluang untuk vaksinate, ambil peluang tu. Okay, jadi kalau tak ada apa-apa soalan, kelas kita sampai sini sahaja. In case you have any questions after this, just tanya saya through Telegram. Okay, either PM or tanya dekat group. Okay, so you have no questions, kita punya kelas sampai sini saja. Jadi Assalamualaikum and a very good evening. Terima kasih sir. Okay, no problem. Terima kasih sir. Stay safe. Terima kasih, sir. Thank you sir. Yeah, no problem.